Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Karbi Anglong Lapen Dimahasau Arwada Kimang Articles 244A Aparmanapan Jantar Mantar New Delhi Arong Sopialong Kachisongpo Karbi Anglong Lapen Dimahasau Arwada Kar I Hemprek Mate Articles 244A Aparman Kidamtang 1986 Aningkan Karbi Anglong North Culture Hills Autonomous State Demand Committee Kantas Dikom Amahang Patek Ponlo Halabang so Arni Pen Chesong Bom Wang Bom Si Non An Ningkan Klikep Arta Pleng Tanglo Lasi Non Parliament Budget Session along Articles 244A Gov Bill Kap Implementation Chiapan RD Doklong Pen Kantas Dikom KSA Kra Kuya JNH Karbi Adorbar Tiwa Adorbar Chelang Pet Pen Jantar Mantar New Delhi Arong Supialong Kachesongpo Pini Tang Achiklo Nipai Kripli Ningkan Surihinira Inkoirapo Pomta Arni Ada Por Pai Kep Aporpen Indians Constitution along Kitokdak Articles 244A Aputak Non Kivangji Parliament Budget Session along Gov Bill Kap Implement Chiapan Pura Jantar Mantar New Delhi Arong Sopialong RD Doklongpen Kachisongpo Lason Sik Kiramtang 26 December 1988 Lapen 25 July 1989 Aningkan Central Government Pen Ministerial Level Talk Lapen 23 April 2001 Anparta 24 September 2022 Aningkan Secretarial Level Talks Kantas Dikom KSA DNC Angbong Chingki Jethan Peduponlo Anparta Congress Government Ahut MP Biren Singh Ingti 5 August 2016 Aningkan Assam Reorganization Karbi Timanchal Private Member Bill Parliament along Pachini Dunlo Lason Thotsi MP Horen Singh B Lapen Non Kikibom MP Amar Singh Tisopen Setame Karbi Anglong Lapen Dimhasa Arat RD Kedoklong Mate Arjerding Kloipen Akimang Articles 244A Aparman Parliament along Lamthi Chapaklang Dunlo Lason Si Non Parliament Budget Session along Gov Bill Kap Implement Ponvek Chiapan Pura Memorandum Alo along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Dimahasau CEM Bebolar Gorlosa Anparta Karbi Anglong Pen Bangpho MLA Atum Rida Signature Chipidunsi Articles 244A Kapalong Sirak Chiapan RD Pidunsi Kantas Dikom Amaipu Ajit Timopen Thanpo News Text Report Karbi Anglong News Channel तो सभी को पता है कि हम लोग यहाँ किस लिए उपस्थित हुए हैं। हम लोग का जो ये धारा 244A का जो भारत के संविधान में हमारे पूर्वजों ने जो हमें एक खास तौर से प्रावधान दिया था कि असम के अंदर ही हम लोगों को अलग राज्य का अलग एक स्टेट का जो प्रावधान दिया था वो पिछले 40 वर्षों से हमारे लिए सिर्फ एक सपना ही रह गया है, क्योंकि कई सारे नेतागण हमारे जिले में आके हमारे राज्य में आके कई सारे वादे बहुत बड़े बड़े वादे करके आज तक वो सत्ता में है, फिर भी हमारे लिए जो हमारे प्रावधान रखा था उसको आज तक लागू नहीं करके हमें ये आंदोलन आज तक जारी करना पड़ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं हमारे जो नेताएं हैं विभिन्न पार्टी के लोग, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो, बहुत बार वो लोग सत्ता में आ चुके हैं, फिर भी हमारे लिए आज तक इस प्रावधान को लागू नहीं किया है। तो हम पूछना चाहते हैं कि उन लोगों से ये प्रावधान लागू करने में इतना कष्ट क्यों है उन लोगों को। ये प्रावधान क्या हम लोग अलग राज्य का जो मांग कर रहे हैं, ये हम लोग अपना जो संस्कृति है, अपना जो नियम नीति है, अपना जो समाज है, इसको आगे ले जाने के लिए हम लोग इस मांग कर रहे हैं, ना कि हम लोग अलग राज्य मांग करके हम लोग दूसरे देश के साथ या दूसरे जिला के साथ उनको मिलजुल के हम लोग क्या ये देश का खराब करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। नहीं, हम लोग जो हम लोग का मांग है इसको जब तक हम लोग जारी रहेंगे, जब तक हम लोग का यह मांग पूरा नहीं होता है। तो इसलिए बहुत बार हम लोग
यहाँ दिल्ली में हर साल हम लोग लगभग 2-3 बार आके यहाँ जंतर मंतर पर धरना करते हैं और इसमें बहुत लोगों का समर्थन भी है, योगदान भी है। खास तौर से दिल्ली प्रशासन से जो हम लोगों को परमिशन दिया जाता है और यहाँ विभिन्न यहाँ पे पुलिस के कर्मी हैं, सीआरपीएफ के कर्मी हैं, उनके द्वारा हम लोगों को सहयोग तो मिलता है, फिर भी सहयोग किस से नहीं मिल रहा है? हम लोग को हमारे नेताओं से, क्योंकि हम लोगों ने उनको वोट देके जिताया था। इसीलिए हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि जल्द से जल्द इस 244A के तहत हम लोगों को कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ के जनता को, लोगों को जल्द से जल्द ऑटोनोमस स्टेट दिया जाए। तो कहने के लिए बहुत कुछ है। हमारा दुख दर्द पीड़ा हम लोग हर बार यहाँ आके हम लोग सुनाते हैं, फिर भी हमारे नेताओं के कानों तक शायद हम लोग का जो मांग है ये नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए बहुत ही हम लोगों को दुख हो रहा है। आज दिमा हसाओ में, कार्बी आंगलोंग में फंड की कमी से हम लोग का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आज हम लोग विभिन्न लोगों से हम लोग को प्रेशर दिया जा रहा है, हम लोग का जिला को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। ये हम लोग तभी हम लोग का मुमकिन हो पाएगा जब ये 244A के तहत हम लोग को ऑटोनोमस स्टेट दिया जाए। तो हम लोगों का विभिन्न लीडर्स है यहाँ उपस्थित। हम लोग का अजीत थिमुंग सर पिछले सन 1986 से शायद वो प्रेसिडेंट है। आज तक उनका जो संघर्ष है, आज तक उनका जो आंदोलन है, आज तक उनका जो देश अपना जिला के लिए जो प्रेम है, अपना राज्य के लिए जो प्रेम है, वो आज तक नहीं छोड़ा है। आज तक शायद ये ऑटोनोमस स्टेट मिलने के बाद ही वो ये मूवमेंट को और अपना जितना भी अपना, चाहे वो धन दौलत हो, चाहे वो अपना समय हो, कीमती समय हो, वो हर वक्त वो ऑटोनोमस स्टेट के लिए सोच के आते हैं और आगे भी शायद सोचेंगे। आज तक उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया है। जितना तक हो सकता है वो ही नहीं, कदास्कोम के जितने लीडर्स है और डीएसयू और कैसे के जितने भी लीडर्स है, आज तक अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया है, अपने आप के लिए कुछ नहीं किया है। सिर्फ अपने जिला के और राज्य को लेके किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से हम लोग ऑटोनोमस स्टेट मिलेंगे, यही हम लोग का सपना रहा है। और जब तक ऑटोनोमस स्टेट नहीं मिलेगा, ये हम लोग का आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, बरकरार रहेगा। तो अभी और एक दो बात कहना है हम लोगों को। आज हम लोग देख सकते हैं कि कार्बी आंगलोंग में भी हम लोग और दिमा हसाओ में भी हम लोग कितना पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है, कितना आपस में हम लोग लड़ झगड़ रहे हैं। इसके कारण भी हम लोग शायद हम लोग का जो मांग है ये आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि आज आप लोग देख सकते हैं कि कार्बी आंगलोंग में भी कितने सारे हम लोग आपस में ही, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो APHLC हो, चाहे वो विभिन्न दल संगठन हो, आज कार्बी आंगलोंग में शायद 100 से भी संगठन है, लेकिन सबका मुंह में भी, सबका जबान में भी हम लोग ऑटोनोमस स्टेट, हर संगठन का यही सपना है ऑटोनोमस स्टेट। लेकिन हम लोग आपस में ही हम लोग यूनाइटेड नहीं है। हम लोग आपस में ही विभिन्न हम लोग का पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो डॉक्टर तुलराम हो या चाहे जय खटार हो, उनका APK बना के हम लोग उनका पुतला बना के आपस में जलाते हैं। तो ये मैसेज जो है हम लोग स्टेट में भी जाता है, सेंट्रल में भी जाता है। ये सब हम लोग को बंद करना होगा। भले यहाँ में आने के लिए हम लोग, दिल्ली में आने के लिए जंतर मंतर में धरना करने के लिए हम लोग का डॉक्टर तुलराम हो, हम लोग का MP हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो भी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये मूवमेंट तो पब्लिक का मूवमेंट है, जिसके पास पावर है वही सपोर्ट करेगा। जो अपोजिशन है, आज शायद उन लोग का फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन वो लोग भी तब के समय में वो लोग भी सपोर्ट किया था। लेकिन ये मूवमेंट सिर्फ हम लोग का पॉलिटिकल लीडर्स का मूवमेंट नहीं होना है, ये आपस में हम लोग का यूनिटी होना है। आज कैसे एक कैसे नहीं, दो कैसे नहीं, हम लोग सबको एक साथ होना है। आज इश्यू ही नहीं। নিউ দিল্লী ৰং চপিয়ালং যন্তৰ মন্তৰ লহে মানে পাৰ্লিমেণ্ট ষ্ট্ৰীট ললাকে দাক
kata zikom mereka kejapen kapre kasong pinan dulu nilita nang dulu tim Karbiang Long Parman nasi dak wang ke parlimen session dulu putih kaita wang version si pinili sotak dak dona non tang elo dak wang ke lahelo je gomelo India hat Meghalaya pan state ki pihun nang cecak itu constitutional mana jadi komitmen ba promise pulo ki punangi nang cecak tengsi democratically tum hang bom lo penlong letik hang bom nai pen Karbiang Long ke damtang आज माने तुमंगे माव चितकलो माने तुमंगे MOS 1 चितकलो माने तुमंगे MOS 2 ता चितकलो हला हाय ता हिनु पुनेली पुराम दे चोकलो हला सपर के चोक ता हाइलो लाके अपर पेन अपर पॉलिटिकल सिचुएशन नांग लिलते आजा काम के क्लेम दु नांग आजा रखे तुम ता क्लेम के क्लेम नांग दु लसिली तुम खे तुम ता क्लेम दुन लो हला हाय के निली हिनु पुराम दे akimi dulu Karbia ke pan Karbia Anglong West Karbia Anglong alom di pacing curi pan hala hai tapi nana kam wang lo aku wang hilang implement ji dolang sitala pena bangke non ke dori elu non ke wang ya apor hut bangke matasi kado ko ve non ke nam tang apor hut ilitum Karbia ke yang bong kapre kasong ke ciprek jam pena jok mane kaci putot kaci pusita dulu kaci sosada dulu tumi anta dolang sitame pini pen bangke ave detai pupunili ning thelo ke political party aja party no ilitu malong ke doan sitame pe non political social organization riso ejangatum itu kapre kasong tak seng lo la alang litum ta non ke chini lo je hangrapet long te long da prangji pen chok jam isi song photo tum hang chot kapre temange chi sorsan chot pote long le ilitum chini lo bang kapre hempre ke long tum ta isiwet ke dosi ke long pu ilitum akhe ta non ke chini lo reset lo lu wagwelo non ke social media lo long ad lo aposi ke wangilang ani ya bangke Delhi ke wang punoi bagwa dispur le hang ke hang ram ke dampak punon bahadak imithang adim jong si no hempre ka phan ajaga ajai mek ba sai deng lo plong te chitupet pu nili ning thepalo pengel hailo je non Bharat Kachari Prime Minister Narendra Modi ake hai alang li bangke la BJP party nili ke BJP party lo hai asi BJP party ke damtang atumo ingtum dam plong te lailo je kampian ke aprang kachi cha ke claim thailo ha Bharat adet sadhin ke long husila mane Jammu Kashmir long article 370 bangke pavinai pol sut si mane matha thiblo lapen ningkan sini aprang sila ke pachun ulang lasi apor hemprek ke selam mane hemprek akimi ke kikim kerang bangke apor encet lasila ilitum tangunang ne je ajak tum na chinin de tumbang hoitu matha tahai ladak dhona donam choge ji leke long pop no na kai ke democratic country long ke lake dhona ke du henlo ke thenai ka chisong lo lake athima hele kaman ke ot ben ke kopine mane bampan hele jo tongklot ba kaibong otan pen leke long ye hormu kali lake pen government pulong te ajar party government noi mane pijok plote pubange ajar party government ta lake claim pu lake alang ke government polisi lo ili tum tala so polisi pan ke chuhai unji pulang te isi wet dulu te alang tum ang hong nang chilon dulu ili tum ang bong nang thak du pan ang hong government tum nang chilon dulu la isi wet ma thatin nang po non bihege ka somar college chali bom matuma jak tum nge chin lang la si chini nai pen ke la hello ili tum Karbiang Long Karbia khai kusong sinange man ma kusong sinange plang ma halai atumo sitame ili tum asumar marapan chitha nai bihek thiek pen jong si imithanga khelam imithanga lam imithang khe ka ching hon lam jong si than pulong te muthe dung lote lake ilituma an se khe ching hon thek po la bang si ka do be amar asumar ke dutang tum an bangket chithanang posumar mar man pen ke non risumar koryang tu sitame mo se pachol pulong te usumar dulo do po usumar dulo te la bang susumar bihek angku pen sitame lahalam than si imithang khe imithang lam pane paching hon mang ilitum ka do bita bori nai political party a difference bang chipung nilu hemprek ke hang ke lake BJP Congress ba APSLC peni pakam gali lo lake lake khe farman ke lake ako ilitum non jong si chisong se ponte muafiki Karbiang Long puta Karbi lasa adisi ga men ke dupo kupini ilok po lake Karbi pa alam avidat po lasila Karbiang Long pa alam the bang ke pawiri ye phang madu taklem nang nilo mo non pista me hemprek long lock office ta me Karbi pa men ba ke hemprek amen long du nang po lagi anu tina Karbi taklem nang po lagi ilitum ta chipare se nang ko po ke bangke nang pun tapu nang thak nu Karbiang bong yong si prek jam ong bang khe tu mang yang ning rong ong lu athima lang tu mang hong nang chilong lok lalu la si akimi anakam bang ke hemprek ha long ke
nang citur no sang raksi khe apartment ke claim nang poli tum hadak society kam karbia alam ke pachana kam karbia jutang ke paching tur ke pachana kam karbia lamet ke mane angsong ke pon pirthia namuni tum nang pachini nai lailo lai lasi labangket ili tum so mar non chali bom so mar man ani hang pipik aprang prang ili tum sonra awar sai ke long le kali no long so mar tum ke lo chali so mar tum ke awar sai pena an long lo nona sabo jo mu chot lo social media ka posialang lo tum apa advance mu chot ili tum bemete lasi cithan cimum pensi ili tum kado ko beta cibuji seroi po pen ke gompen long ke mane madule dak hempre ke ha phanwan sitami isiwe nang po gomen bang putahai nang tum ke lason hal tum ke langson punang pui lason ho bang ke anutina bang pui tamai pudunang po madule bang tan ituma khai ke isiwe lo sar ba madam jeni tum ke hempre ke nang wek po lasi kado beta ningi nang po pusi nili katu tunuri chuli chalo lasi Karbiang long lapen di masa rada kar inaila article 2448 mate atau masjid ke palong da prangja phanna tum ladil hilong ke bang hostame tum Karbiang long lapen di masa lapen res Karbiang long arat aning asit hinai MP ai Omar Singh Kisu stame ladak nang chatong nun dedet aputhar nang itu lake mane lake situation pududu mat ini mane situation sonang le roglo je gomen hin pen kupini konane engage de tailo atema MP pelong te lake ilitum Karbiang long di masa pon puan wer kali dake MP pelong te dake all India kamsi claim unang poposi lake Omar Singh PMAYJ scheme ahem kilong lea jok nongwan bagari khat arong arat ningduk chepaklang po. Nijang Karbiang long ke parlo Kopili constituency arlo nongwan bagari khat arong ongdung arwaratum PMAYJ scheme ahem so kilong dun de ajok ningduk chepaklang po. Thang achiklo ni phai kripli ningkan suri hinira inkoira phorni nongwan bagari khat arong arat ongdung atum PMAYJ scheme hemso kilong dun de jok ningduk chepaklang po. Kopili MSC Pawan Kumar Rai BJP asong pen chepahai det pen pini arnianta nongwan bagari khat arong arat kidu kelagatum hemso longdun de athe bangso arong along non anta geotech jiaphan wangwi seta komani ahem kichulong kijun long atumsi hemso ta longji lapen sakuri kedo edon pen don ni atumsi hemso ta longji Sarkar pen kapanong pon old age pension punon mate ration card le punon keplangatum si longji lasi bangso phutak rongkhang development block BDO aphan tuning ripon prabchin pen inquiry padowek nangji nongwan bagari khat arong ongdung arat kiduk atumki ajat scheme ta longdun de seta komani ahem sakuri kedo ahem si hem sota longji lapen longle achiri chiri kedo atumsi longponji Lasi Kopili constituency MSC Pawan Kumar Rai Nangli Lapen Ajahak BJP along Chepa Okdun Atum Gunda Giripen Kiduk Kelak Aradaphan Apharlo Kachojor Pusi Pherangkya Thengno Ningjepo Kheruni Penang Kilo Berta Kam Singh Dera report Karbi Anglong News Channel নম্বর আর 2 নম্বর জিমান ঘরত ট্ৰেক্টৰ আছে কাৰ আছে মাটি 20 বিঘা 50 বিঘা থকা মানুহে ইয়াতে জিঅ'টেক কৰিছে আৰু সিহঁতে ঘৰটো লৈ আছে পিছত যোনে দুখীয়া যাৰ মাটি নাই অলপ আছে হাজিৰা কৰে তাৰ পিছতে কাম কৰিবলৈ যায় সেইবোৰ মানুহৰ জিঅ'টেকো কৰিবলৈ দিয়া নাই আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰো অহা নাই আৰু বিভিন্ন যি স্কিম আছে যেনেকা বুঢ়া পেঞ্চনো ধনী ধনী ঘৰহে পাই আছে আৰু যি একে দুখীয়া লেবাৰ মানুহ বুঢ়া পেঞ্চনো লৈকে পোৱা নাই ঘৰটো পিছৰ কথা আৰু এইটো কাৰণে ইয়াতে যে কপলিত পৱন কুমাৰ জিকা পিছত এনেকা ইয়াত দুখীয়া মানুহ হাসাস্তিত হৈ আছে তেওঁৰ কিছুমান গুণ্ডা বাহিনী ইয়াত কাম কৰি আছে যে সিহঁতে নিজৰ ববিয়া কাম কৰে ইয়াত আৰু সিহঁতে ঘৰো আহিলে নিজে কাম কৰে আৰু এই ঘৰো ভালকে নবনাই দিয়ে এই দুখীয়া বেনিফিচিয়াৰী বহি আছোঁ হ'লেও আমি ঘৰ চৰি একো পোৱা নাই আৰু ইয়াতে কেইদিন আগতে আহি পেলাই বহিছে তেওঁবিলাক ঘৰ বাদ বাকী পূৰা গোটেই পাই আছে চাউল পানী চব পাই আছে আমিতো একো পোৱা নাই কোনটো গাঁও হয় এইটো এইটো বগৰীঘাট 1 নম্বৰ
সমষ্টি সমষ্টি আমাৰ কপিলিত পৰে তে এই বিষয়লৈ আপোনালোকে চৰকাৰ ফালৰ পৰা কি জনাব বিচাৰিছে আমি এইটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি একো পোৱা নাই ঘৰো পোৱা নাই ৰাচনৰ পাতি পোৱা নাই এইটো আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ তে যদি ঘৰ পোৱা নাই বা চাউল ৰেচন কাৰ্ড নাই বুলি কৈছে উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকে তে অনাগত দিনত কি বিচাৰিছে চৰকাৰ ফালৰ পৰা কি জনাব বিচাৰিছে এতিয়া বিচাৰিছোঁ গোটেই মানুহে ঘৰ পাই আছে আমিও ঘৰ পোৱা নাই আমিও ঘৰ পাবলগীয়া বিচাৰিছোঁ এইটো Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu